Donc, nous avons la correction du premier exercice. Donc, le satellite, le satellite ديال زرقاء اليمامة a été mis en orbite le 10 décembre 2001. Donc, à une altitude h de la surface de la Terre, ce satellite S effectue environ 14 tours par jour autour de la Terre. Donc, هذا كيدور 14 دورة على الأرض في نهار. دونك شنو نقدروا نعرفوا من هذه المعلومه هذه سي كو هذا لو ساتيليت ني با ستاسيونير يعني هذا لو ساتيليت هذا ماشي ساكن بالنسبه للارض حيت نورمالمون خصو يدير دوره واحده على الارض في نهار باش يكون ساكن بالنسبه للارض باش يحقق واحد من الشروط باش يكون انه ساكن بالنسبه للارض. دونك هذا خصو كيدير 14 دوره على الارض في نهار. دونك هذا ليس ساكنا بالنسبه للارض. هذه كوم دوني. دونك اون سيبوز كو لا تير plutôt que la trajectoire S est circulaire. يعني راه يقول لنا باللي غادي نفترضوا ان هذا المسار ديال هذا الكوكب ديال هذا القمر فهو مسار دائري. دونك هذه قلنا اول حاجه غادي تخدموا فيها نتوما في نيفو بكالوريا سيونس فيزيك سيونس مات. ديما غادي تخدموا ان تفكروا باللي ان من نعطيكم حركه غتكون حركه من نعطيكم دراسه الحركه غادي يفترضوا انها حركه دائريه. يعني نتوما ما كتبينوهاش هذا افتراض باسكو قلنا بلي الحركه ليست دائريه. دونك حنا غادي نفترضوا هذا الافتراض وغادي نخدموا بلي انا حركه دائريه. دونك on étudie le mouvement dans le référentiel géocentrique, c'est-à-dire puisque هذا القمر غادي يدور حول الارض يعني هذا الريفيرونسيال اللي هو الارض كيتسمى لو ريفيرونسيال جيوسنتريك كيتسمى المرجع المركزي الارضي. Donc on suppose que la Terre a une symétrie sphérique de répartition de masse. Oui, donc on a la répartition de masse donc sphérique, donc c'est l'une des données les plus importantes. Donc on néglige les dimensions S devant la distance qui le sépare donc du centre de la Terre. Donc c'est-à-dire il y a une dimension de satellite radicale négligeable devant une dimension de la Terre. Les données, on a G, on a le rayon de la Terre, on a l'intensité du champ de pesanteur G0 sur la surface de la Terre, on a l'altitude H, les voies 1000 km. Donc UTS, vecteur unitaire dirigé de O vers S. Donc première question, recopier le schéma de la figure 1 et représenter dessus donc le vecteur vitesse V du satellite S et la force d'attraction universelle appliquée par la Terre sur S. Donc هنايا غادي نرسموا الشكل اوبليجي غادي ترسم الشكل ديالك واخا كاع ما عطاوش ترسم الشكل. من تبغي تهضر على شي قوه ولا تمثلها خصك ترسم الشكل. دونك رسم الشكل وجاوب. دونك غادي نبداو هنايا سي فو بلاي. بروميير كيسيون. دونك هنا دونك نبداو. دونك عندك لا تير هي هذه تير هو هذا وعندك هنايا لو ساتيليت بس وهذه لا ياك مزيان. دونك غادي يدير سميتو سيركل. حنا رسمنا غير لو ريون صافي. دونك on va représenter le vecteur vitesse. On sait que le vecteur vitesse est tangent la trajectoire, c'est-à-dire tangent à la trajectoire, elle est perpendiculaire au rayon. Donc le rayon هو هذا. Sens de mouvement, on a le sens positif ou le sens positif. Donc on va représenter le vecteur vitesse. Donc il est perpendiculaire. Donc on a un angle droit. Donc le vecteur vitesse V. Donc il est perpendiculaire. C'est le vecteur vitesse. Donc il suit bien sûr. Il suit. Donc il a vraiment un boulot. Je peux représenter la base de freinée. Il y a U, on a N. Pas de point, S, il y a la base de freine. Donc, on va représenter la force liée à F, la force appliquée par la Terre sur S. Donc, c'est une force liée centripète, c'est-à-dire قوة اللي هي انجذابية مركزية. centripète انجذابية مركزية. F T S. إن القوة المطبقة من طرف T على S. Donc, حنا سميتو لي فورس ديالنا لا فيتاس. لا فورس اللي عندنا لا فيتاس. دونك الجواب الاول. دونك الجواب الثاني donner l'expression vectorielle de la force exercée par la Terre sur S. دونك ما ننساوش باللي قالوا لنا هنايا هضروا لنا على واحد الفيكتور اللي سماوه UTS.
هو لو فيكتور unitaire سماو UTS يعني غادي من لا تير UTS غادي من لا تير لمن لو ساتيليت UTS هو هذا. Donc, c'est la première question, juste la représentation. La deuxième question, c'est l'expression de f. Donc, on va dire f. F, qu'est-ce que c'est f? Donc, on a dit كيف درنا في الدرس قلت لكم اودي بلي الاليف عنده الحريه ديال التعبير هنايا. مثلا يقدر يجي انا لاب ويقول لك f t sur s, donc f t sur s égale ft sur s منضم fois n. عنده الحق ياك fois n plus ft sur هذه la norme positive مع n و ft مع s ils ont le même sens عندهم نفس الملحة. يعني هنايا هذه ft sur s هي المنضم ديالها fois n. un autre élève يجي يقول لك انا بغيت نعبر عليها بهذا التعبير ft sur s égale ناقص المنضم اللي هو ft sur s fois u ts. علاش دار لي هذا الناقص؟ باسكو UTS و FTS UTS و FT sur S عندهم منحيان متعاكسان. هادو المنظم ديالهم واحد. دونك لازمنا المنظم واش غادي يكون بيان سور المنظم ديال FT sur S هو حيث FT sur S égale G fois la masse de la Terre fois la masse de S satellite divisé par R au carré. شنو هو R au carré هنا؟ R égale le rayon de la Terre RT plus l'altitude اللي هي H الارتفاع اللي هو H. حيت لا تير هي هذه لو ريون ديالها هو هذا لو ريون هو هذا من هنا لهنا هذا ان ريون. يعني لو ريون دو لا تير هو هذا وزيد له هاد l'altitude من هنا لهنا هي H. Donc RT plus H bien sûr. C'est bon? Donc on va dire la deuxième question. Troisième question, donc écrire dans la base de freiner l'expression du vecteur accélération du mouvement de V. Donc le vecteur accélération. Troisième question, vecteur accélération dans la base de freiner V. يعني قال لك كتب لنا متجهات السرعة تاع V في هذه لا باز ديال فريني. شنو هي هذه V؟ متجهات السرعة لو فيكتور فيتيس ايغال لا نورم ديال لا فيتيس فوا U. Tout simplement. Et U غادي ديما مع V, donc le même sens, donc V vecteur égale à V fois U. Donc on va écrire l'expression du vecteur accélération plutôt, non pas le vecteur vitesse, pas de problème. Vecteur accélération A égale vecteur accélération égale D de V sur D de T il y a AU, donc AU fois U, coordonnées de A suivant U, plus, c'est-à-dire l'abscisse ou l'angle AN fois N. Tel que AU, AU égale D de V sur D de T, c'est-à-dire AU, et AN égale V au carré sur R, le rayon. N'oublions pas que le rayon égale RT plus H. Donc en passant à la troisième question, la quatrième question, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le centre d'inertie du satellite. 4.1 montrait que le mouvement S est circulaire uniforme. قال لك بين باللي حركة دائرية منتظمة. قلنا احنا دائرية ما عندك ما تبين فيها باسكو ما يمكنش تبينها دائرية انت. إلا مشيت تبين انك دائرية وراك انت كتخرق لنا القوانين تاع الفيزيك كامل. دونك حنايا دائرية هذيك ايبوتيز اللي خديناها باسكو الحركة نتاع الأرض على الشمس ولا نتاع شي كوكب ولا دونك ما غاتكونش دائرية ولا شي قمر ولا حاجة. دونك حنا غادي نفترضوا انها دائرية. فهم عطاونا بلي ان هذه الحركة كاع لو ساتيليت نكادروا على الساتيليت يقدر في ليكواتور كتكون الحركه دائريه تما بك تعتبروا انها دائريه تقريبا. دونك المهم حنايا هما عطاونا دائريه حنا ما غنبينوهاش دائريه ديجا تعطاتك انت غتبينها بانها منتظمه بوين فينا. دونك باش تبين انها منتظمه خصك تبين بلي لا فيتاس كونستانت فيتاس تبينها كونستانت. دونك اشنو غادي دير؟ قال لك اون utilisant la deuxième loi de Newton. باش تهضر على الدوزيام لوا دو نيوتن خصك لو بيلون دو فورس خصك لو سيستيم ديتود بعدا. شكون هو لو سيستيم ايتوديي؟ هي مجموعه مدروسه لو سيستيم ايتوديي. شكون هو لو ساتيليت
bilan de force. On a une seule force. جاد القوة. عندنا قوة واحدة. شكون هي القوة الوحيدة؟ هي Ft sur S. La force appliquée par la Terre sur le satellite. La deuxième loi de Newton. Donc d'après la deuxième loi de Newton. On a M du satellite fois l'accélération du centre d'inertie du satellite égale à quoi? Égale Ft sur S. C'est bon? Donc là, tu as la base de freiner, liée SUN. Donc tu vas projeter suivant l'une des deux axes, soit U, soit N. D'abord, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Tu es élève, qu'est-ce que je cherche? Je cherche à montrer que la vitesse est constante. Quand tu dis la vitesse est constante, tu dis que la vitesse, l'accélération, soit l'accélération tangentielle à U, soit l'accélération normale, l'accélération normale donc l'accélération normale de A. Suivant N, suivant la normale hier. Donc, AU فيها V, AN فيها V. يعني تقدر la vitesse constante, soit projeter على هذا ولا projeter على هذا كله. Donc on va projeter sur U par exemple. Donc là c'est un élève مش projeter على U. قال لك اودي on projette sur U. ما معنى هذه on projette sur U؟ راك تقول لنا ودي on projette sur هذا SU, l'axe اللي فيه SU. راك تقول لنا ودي projeter على SU, c'est-à-dire تقول لنا جمع لي كوردوني تاع هذا الفيكتور على U. Donc نجمع لي كوردوني ديال هذا الفيكتور على U. MS fois AU égale F على U. F, U, ils sont perpendiculaires. F ou U, ils sont perpendiculaires. Donc, il est quand ils sont perpendiculaires, F ou U perpendiculaire, la projection à la U c'est 0. Donc, Hadi égale à 0. Hadi égale à 0, c'est-à-dire AU égale à 0. Donc, MS fois AU, il y a AU, il y a D2V sur D2T égale à 0. Cela veut dire que la vitesse est égale à une constante. Et, trajectoire. Et déjà, on a les données. La trajectoire qui est circulaire. Trajectoire est circulaire. Elle dit comme donnée, donc, le mouvement est circulaire uniforme. Haraka دائرية منتظمة. عطاونا هما بلي الحركة دائرية في les données de l'exercice. Donc, أنت جاوبت على السؤال ديالك. وانت خديتي النقطه ديالك. نقدروا نبينوا هاد لا كيسيون هادي بطريقه اخرى، يعني نسقطوا على ان. دونك الا مشينا نسقطوا على ان une autre méthode, si on dérive, on projette. الا مشينا نديروا une autre méthode, on va projeter, on projette sur SN. Si on projette sur SN, غتكون عندك MS ديال le satellite fois AN égale à F sur N. Donc MS AN, je remplace AN par V au carré sur R, le rayon. FN, F sur N, donc c'est F, T sur S, il est la même. Donc je remplace, on aura MS fois V au carré sur R égale G fois MT fois MS sur le rayon au carré. Je peux simplifier, R ma R au carré. C'est-à-dire que je trouve que V égale V au carré égale à G fois NT sur R. Donc on passe la racine. Donc la racine, V égale racine carrée de G fois la masse de la Terre sur R. R c'est RT plus H. Donc هنايا شنو غتقول؟ غتقول اودي puisque H constante, l'altitude reste constante parce que le mouvement est circulaire. On va R, on dit puisque le mouvement est circulaire. Donc puisque le mouvement est circulaire. Et circulaire. بما أن الحركة دائرية. R égale à une constante. Donc V constante. On a V constante. Donc par conséquent, le mouvement est circulaire uniforme. Circulaire uniforme.
suivant. Donc, pour le mouvement circulaire uniforme, je peux le montrer en utilisant les deux méthodes, soit en projection sur U, soit en projection sur N, parce que nous avons déjà le mouvement est un mouvement circulaire. 4.1. 4.2. Écrire l'expression de Vs en fonction de G, Srera, RT, H et calculer sa valeur. Donc, on a déjà V du satellite, 4.2. V du satellite, Vs égale racine carrée, G fois la masse de la Terre sur R au carré. R au carré, tel que R au carré. R est RT plus H. Donc, je vais vous faire l'expression. Je vais vous dire en fonction de G0, RT ou H. يعني شنو خصنا نحيدو من هذه l'expression d'après les données de l'exercice خصنا نحيدو هاد G كبيرة و MT هادو خصهم يتحيدو بجوج ما خص تبقى G كبيرة وما خص تبقى MT شنو خص تولي بلاصتها خص تولي بلاصتها G0 l'intensité du champ de pesanteur هادي G0 دونك مين يجبدو لك هاد G0 انت كتعرف كوم élève باللي G هي داخل عندك une relation G فين في P هي MG donc شنو غادي تقول غتقول P هي la force appliquée par la Terre sur un solide S donc P هي هادي وكتعرف بلي FT sur S هي la force appliquée par la Terre sur le solide S donc هادو شي حوايج بحال شنو غادي تقول donc هنايا غادي نديرو on cherche نبحث on cherche l'expression de on cherche G0 شنو هي l'expression de G0 donc كنعرف بلي P le poids égale la force Ft sur S le poids il y a la force appliquée par la Terre sur un solide le solide هنا هو le satellite Ft sur S c'est la force appliquée par l'intensité bien sûr Ft sur S l'intensité du force appliquée donc la force appliquée par la Terre sur le solide c'est-à-dire F P égale Fts ça veut dire quoi P il y a ms G qui est égal G fois mt fois ms sur R. شنو هي R au carré هي RT plus H le tout au carré. Donc هذا ms مع ms simplifia c'est-à-dire G sur une altitude اللي هي H GH على واحد الارتفاع هو G fois mt sur RT plus H au carré. ياك دونك حنا كنعرفوا باللي هذه جي فواحد لاتيتود اللي هو اش كنعرفوا باللي كل ما كبرت اش جي كتصغر باسكو جي سي با اون كونستانت دونك هنايا sur la surface de la terre ملي كتقول جي زيرو sur la surface de la terre sur la surface de la terre sur la surface de la terre donc sur la surface de la terre عندي h égale à 0 Ou quand h égale à G0, c'est-à-dire G0 égale, je remplace cette h par 0, il y a G fois mt sur RT au carré. Je vais le h, parce qu'on a la surface de la Terre, on a GH ou G0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que G0 fois RT au carré, G0 fois RT au carré égale à G fois mt. Donc, on va l'expression de Vs. Donc, Vs, non, Vs. Vs égale racine carrée, je remplace racine carrée de quoi? Je nous ai G fois mt, G0 RT au carré sur, je nous ai R, G fois R s'il vous plaît, mais R carré et R, donc elle a RT plus H. Donc on dit l'expression de Vs. Donc Vs égale racine carrée de G fois mt sur R, donc R est RT plus H. Donc, maintenant, l'expression, calculer la valeur, donc la valeur, on va donc, ça nous le kilomètre, le mètre, n'oublions pas. Donc, on a donc Vs égale racine carrée de G0, G0, il y a 9,8. D'après les données, 9,8 fois RT au carré, c'est 1300 km. Fois 10 à la puissance 3 de tout au carré. Donc, on va la racine, sinon, on va les bras. C'est 1300 km. Plus l'altitude, c'est 1000 km.
fois 10 à la puissance 3. Donc on calcule cette valeur. Je crois qu'il vous donne donc 7,3 10 à la puissance 3 mètres secondes. Donc vous faites des calculs. Donc la question 5. Montrez que la masse de la Terre est mt égale à 6 10 à la puissance 24 kg. Oui, donc je peux montrer la masse de la Terre juste de la relation radique qu'on a déjà établie. Donc cinquièmement, on a déjà établi l'expression G fois mt égale G0 fois RT au carré. Donc mt égale G0 fois RT au carré sur G. Donc on a coulé les données. mt égale G0, donc 9,8 fois le rayon de la Terre, donc de 6300 km fois 10 à la puissance 3 sur 6,67 10 à la puissance 11. Donc 1 moins 11 plutôt, donc mt égale la masse de la Terre. Donc هنايا الى مشينا سميتو les unités هذه سميتو هذه G mètre seconde moins 2 s'il vous plaît, mètre seconde moins 2. Donc G l'unité maintenant on a un système international, c'est bon, donc غتكون هذه en kilogramme. Donc on a un système international. من بعد غادي نوريكم كيفاش نلقاو G. Donc شحال هذه هنايا لا فالور هي 5,87 10 à la puissance 24. Donc l'exercice on a presque 6. Donc 6 fois 10 à la puissance 24 kg. C'est bon? Donc on dit la cinquième question. Sixième question, montrer que le satellite S n'est pas fixe par rapport à un observateur terrestre. Oui. Donc il n'est pas fixe par rapport à un observateur terrestre, c'est-à-dire on doit calculer normalement T. Donc on peut répondre juste les données de l'exercice puisqu'il effectue 14 jours par jour. Donc normalement, puisqu'il soit stationnaire, يعني باش يكون هذا القمر هذا ساكن بالنسبة للأرض خصو يدور في دورة مع الأرض، يعني من الأرض ضرب دورة هو يضرب دورة واحدة. دونك هو كيدير 14 دورة باش الأرض دير دورة واحدة. دونك il n'est pas stationnaire. نقدروا نجاوبوا غير هكا. سينو حنايا غير باش نخدموا بالتي بلو طون بلا بيريود دو ريفوليسيون غادي نحسبوا لا بيريود دو ريفوليسيون نقارنوها مع لا بيريود دو ريفوليسيون دو لا تير اللي هي شحال؟ اللي هي 24 اور ياك 24 ساعة. Donc sinon on peut répondre directement les données de l'exercice puisque le satellite effectue 14 jours par jour, 14 tours par jour, donc il n'est pas stationnaire. تقدر تجاوب هكا directement. Donc حنا غنمشيو نحسبوا مثلا لا بيريود جوست باش نذكروا شويه بالاكسبرسيون de la période. Sinon la réponse راها juste et net bien sûr. الا مشيت جاوبتي اوترومون قلتي بلي هذا كيدير 14 دوره، هذا كيدير 14 دوره على الارض في النهار، دونك ما يمكنش يكون ستاسيونير باسكو خصو يدير غير دوره واحده. دونك الا بغينا نحسبوا تي دو اس هو 2 بي sur oméga, ياك oméga s bien sûr, il y a 2 pi sur v sur r, donc il y a fois r sur v, vs, donc ts égale 2 pi fois rt plus h sur vs. donc عندك كل شيء، عندك vs عندك rt عندك h, tu calcules ts égale, je crois ما حسبتهاش. donc on doit trouver ts normalement inférieur à 24 heures. Donc il n'est pas stationnaire, donc est différente de l'île inférieure ou la différente. Donc elle est différente de 24 heures. Donc le satellite n'est pas stationnaire. Donc donc le satellite n'est pas stationnaire. N'est pas stationnaire. Donc stationnaire يعني غير ساكن بالنسبة للأرض. طيب donc هذا سؤال رقم 6. Septième question, un satellite S tourne autour de la Terre
à la vitesse angulaire oméga et apparaît fixe par rapport à un observateur terrestre. Et on voit des photos utilisées en météorologie. Donc s'il vous plaît, on a les satellites géostationnaires. يعني هاد الكواكب الساكنة بالنسبة للأرض اللي هما قلنا باش يكونوا ساكنة خصنا شروط. خص يكونوا في الإكواتور، يعني في خط الاستواء، يدوروا تما. دونك على مدار خط الاستواء خصهم يكونوا السرعة ديالهم، السرعة الزاوية ديالهم أولا الدور المداري ديالهم. دونك إلا قلنا الدور ولا السرعه الزاويه راه بحال تي ايكال 2 بي سور اوميغا. خصها دونك اوميغا ديالهم تكون تساوي اوميغا نتاع لا تير، ولا تي ديالهم يساوي تي نتاع لا تير. اي بيان سور كيدوروا في نفس منحى دوران الارض حول نفسها. دونك هادو ثلاثه تاع الشروط باش يكون ساتيليت جيوستاسيونير. وهذا الساتيليت جيوستاسيونير كيستعملوهم بزاف في الميتيورولوجي، وكيداروا تما باسكو تما لونغل دو فيزيون ديالهم يعني كيشدوا ليسباس بزاف ديال الارض. دونك هذاك علاش كيداروا تما بزاف في سميتو، كيداروا في هاد اقمار تما في على مدار خط الاستواء. دونك démontrer la vitesse, démontrer la relation oméga au carré. Aujourd'hui, la relation oméga au carré fois rt plus z à la puissance 3 égale à une constante. Donc هنايا قال لك montrer 7.1 montrer que je dis oméga au carré, montrer qu'oméga au carré fois rt plus z à la puissance 3 égale à une constante. Donc n'oublions pas que quand on regarde la Terre, le rayon de la Terre est rt, c'est صغيرة معليش. donc z هو هذا، وهذا لو ساتيليت جديد سماو اسبريم. قال لك هذا اسبريم دابا راه ستاسيونير بارابور لا سيرفاس دو لا تير. يعني هذا الا كيدور بحال هكا هذا هو سميتو، هذا هو خط الاستواء ديالنا، هذا هو ليكواتور ديال لا تير. دونك حنا مصورين غير. اذا هنايا عندك اوميغا او كاري ال تي بلس زد ايكال ان كونستانت. خصنا نشوفوا هاد لا كونستانت يعني شي عدد يكون ثابت وصافي. واخا دونك دو مونطري سيت ريلاسيون. دونك بو مونطري هاد لا ريلاسيون حنا ديجا درنا ليتود ديال واحد لو ساتيليت ياك، وديجا لقينا ليكسبرسيون تاع تي مع اوميغا صافي، وعندنا ليكسبرسيون تاع في. دونك غادي نشوفوا شنو هي اوميغا عندها اون ريلاسيون مع تي. دونك شنو هي تي؟ تي اس تي دان ساتيليت اسبري تي ديال هاد الساتيليت هي 2 بي ياك سور اوميغا صافي، 2 بي سور اوميغا. ولا دونك نطلقوا حنا ديريكت كاع نطلقوا من اوميغا. شنو هي اوميغا ولا في ايكال ار فوا اوميغا ياك، هاك كنعرفوها مزيان. دونك في لقينا اكسبرسيون ديالها اي في ايكال راسين كاري دو جي فوا ام تي sur R صافي. دونك غادي نعوض هنا دابخي هادي دو ريلاسيون، غادي نلقاو بلي R فوا اوميغا ايكال راسين كاري دو جي فوا ام تي سور R. دونك نرفع الاو كاري كلشي، غتبقى لي هنا R او كاري فوا اوميغا او كاري ايكال جي فوا ام تي سور R. نطلع هاد الار هنا تولي لك R على بيسونس 3 فوا اوميغا او كاري ايكال جي فوا ام تي. هاد الار هادي متنساش بلي ار لو ريون هو ار تي بلس زد، باسكو ملي كتقول هاد لو ريون سي فو بلي هاد لو ريون شنو هو؟ هذا شعاع المدار، لو ريون دو لوربيت، وهاد المدار دائري. دونك هو من هنا لهنا، هذا هو لو ريون صافي. لو ريون هو من المركز للمركز. هاد لو ساتيليت قال لك بلي الابعاد ديالو غنعتبروها صغيره. المهم دونك يعني واخا غير السطح ديالو هاد الشعاع هذا ديالو صغير. دونك المهم حنايا هاد زد هو من هنا لهنا، وهاد ار تي هو هذا. دونك لو ريون ديال هاد لا تراجيكتوار ديال هاد لوربيت هو ار تي بلس زد. دونك جو رامبلاس هنا غتولي لنا ار تي بلس زد على بيسونس 3 fois oméga au carré égale à g fois mt qui est une constante, et on a trouvé le résultat. Donc c'est une constante. Donc rt plus z à la puissance 3 fois oméga au carré égale une constante. La question suivante, déterminer la valeur de z. Maintenant, on trouve la valeur de z. Donc tu as un g, un mt, un rt, oméga. اوميغا كتعرف بلي هاد لو ساتيليت اسبريم est un satellite géostationnaire ساكن بالنسبة للأرض، سيتاجير اوميغا ديالو اوميغا نتاع لا تير بحال كيف يعني التي نتاعو التي نتاع لا تير بحال مفهوم. دونك غادي نمشيو لزاد، نلقاو زاد بعدا
Donc, d'après la relation de RT plus Z à la puissance 3 égale G fois MT sur oméga au carré. La racine de 3, Z plus RT égale racine 3, donc G fois MT sur oméga carré. Donc Z égale racine carrée, racine 3, G fois MT sur oméga au carré moins RT. هذه كاينه خصنا اوميغا من نجيبوها. لو ساتيليت اس بريم est géostationnaire يعني ساكن بالنسبة للأرض géostationnaire ساكن بالنسبة للأرض ياك. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que oméga dialo égale à oméga de la Terre. Oméga de la Terre هي de pi sur T de la Terre ياك. شو كنعرفو؟ دونك اوميغا ديالو اوميغا د لا تير بحال يعني تي ديالو تي تاع لا تير بحال. دونك تي تاع تي سميتو لا بيريود دو ريفولوسيون دو لا تير شحال هي 24 ساعه. دونك غادي تحسبوها هنا تقول اوميغا ايغال دو بي سور 24 ساعه 24 فاش 3600. دونك غادي تحسب لنا اوميغا هنايا لا فالور ديالها اون راديون سكوند موان 1. اي بيان سور غادي تولي وتعوضها هنا وتحسب لنا زاد شحال كيساوي. دونك عندنا هادي جو remplace. Donc c'est la fin de l'exercice. Merci pour votre attention.